বিজেপি বাংলায় সরকার তৈরি করতে চায়, এখানকার লোকেরাও চায়। সিঙ্গুরে মমতা ব্যানার্জির উত্থান হয়েছিল, সিঙ্গুরেই পতন হবে। সিঙ্গুর, সেখানে না হয়েছে কোনো শিল্প, না হয়েছে চাষবাস, কোনো ব্যবসাও হয়নি। তাই ওখানে মমতা ব্যানার্জি যতই যান, ওখানকার মানুষ ওনাকে ভোট দেবেন না। 26-এর বিধানসভা ভোটে সিঙ্গুরেই মমতা ব্যানার্জির পতন হবে বলে বড় ভবিষ্যৎবাণী বিজেপি নেতার। তিনি কনফিডেন্সের সঙ্গে বলছেন, সিঙ্গুরে মমতা ব্যানার্জির উত্থান হয়েছিল, সিঙ্গুরেই পতন হবে। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়াতে যে ভুয়ো ভোটার বেরিয়েছে তার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর এলাকায় হাঁটতে বেরিয়ে চা চক্রে হাজির হন বঙ্গ বিজেপির দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষ। সেখানে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ সেরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। সেখানে তিনি বলেন, বিজেপি বাংলায় সরকার তৈরি করতে চায়, এখানকার লোকেরাও চায়। সিঙ্গুরে মমতা ব্যানার্জির উত্থান হয়েছিল, সিঙ্গুরেই পতন হবে। সিঙ্গুরে না হয়েছে কোনো শিল্প, না হয়েছে চাষবাস, কোনো ব্যবসাই হয়নি। তাই ওখানে মমতা ব্যানার্জি যতই যান, ওখানকার মানুষ ওনাকে ভোট দেবেন না। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ কি বলেছেন এই সিঙ্গুর প্রসঙ্গে এবং মমতা ব্যানার্জির পতন নিয়ে শোনাবো। भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में सरकार बनाना चाहती है, परिवर्तन चाहती है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं। इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहला प्रवास बंगाल से ही शुरू किया है और यहाँ की कितनी तैयारी है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। सिंगूर में मोदी जी का सभा के बाद आज ममता बनर्जी का सभा है, इंडस्ट्री आने का बातचीत होने का संभावना है। सिंगूर बंगाल की जो पतन हुई उसका प्रतीक है। यहाँ से ममता बनर्जी की उत्थान हुई थी और पतन भी यहीं से होगा, क्योंकि सिंगूर एक ऐसा उदाहरण बना है जहाँ बंगाल की सबसे उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया गया है। ना तो फैक्ट्री हुआ, ना तो कृषि हो रही है, ना तो कोई बिजनेस हो रहा है। हजारों एकड़ जगह आसपास का लोगों ने खरीदी थी कि इंडस्ट्री बनेगा, लेकिन एक इंडस्ट्री के चलते सारा ठप हो गया है। इसलिए वहाँ की जनता तो दुखी है ही, उनके पास कमाई नहीं है, लेकिन पूरा बंगाल की जनता भी जान गई ममता बनर्जी क्या चाहती है। इसलिए इस बार की चुनाव ममता बनर्जी कितने बार भी वहाँ जाए, लोग वहाँ को उनको भरोसा नहीं करेंगे। और 26 का विधानसभा का क्या रिजल्ट होगा? परिवर्तन का है 26 साल, हर तरह से बंगाल में परिवर्तन होगा। এরপরই দিলীপবাবু বলেন, বাংলার মানুষ খুবই দুঃখী, তারা খুব কষ্টে রয়েছে। সবাই ইডির মুখ চেয়ে বসে আছে, সবাই বিজেপিকে আনতে চায়। রাজ্য সরকার যা যা দিচ্ছে সেই জায়গায় বিজেপি সরকার এলে আরও বেশি সুবিধা দেবে। টিএমসি নিজেই একটা ক্যান্সার, গোটা দেশ দেখছে তাদের কর্মীরা নানান দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। আর সে কারণেই বাংলার মানুষ পরিবর্তন চান। কিভাবে বিকাশ হচ্ছে তা দেখার জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ যেতে হবে। যে সমস্ত মুসলিম পার্টি বা নেতারা রয়েছেন তারা মনে করেন মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে আছে, তাহলে সেই নিয়ে আন্দোলন করুক। যদি মুসলিমদের নিয়ে সবসময় রাজনীতি করা হয় তাহলে কোনো উন্নতি হবে না। এই মুসলিম রাজনীতি নিয়ে দিলীপ ঘোষ কি বলতে চেয়েছেন শোনাবো আপনাদের। जो केसेस चल रहा है इंक्वायरी उसको फर्स्ट करें। जनता बंगाल की बड़ी दुखी है, ईडी की तरफ तक रहा है कि निर्णय हो और जितना भ्रष्टाचार उसका जल्दी से जल्दी उन्मूलन हो। बीजेपी लक्ष्मी भंडार बंद करना चाहते हैं, प्रोग्राम बीजेपी कुछ बंद नहीं करना चाहता है, चालू करना चाहता है। राज्य जो दे रहा है सुविधा लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो उसको ऊपर और भी सुविधा हम देंगे लोगों को। दूसरे प्रदेश में दे रहे हैं हम। बोल रहा है कि अगर बीजेपी को रखोगे अल्सर बढ़ेगा कैंसर। अब क्या कैंसर, टीएमसी खुद एक कैंसर है इंडिया के देश में और सारा देश देख रहा है। इतना राष्ट्रविरोधी गतिविधि में लिप्त है उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ता। तो बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार हो जाएगा लगता है। हमारा मिट्टी नहीं सहेगा, यूपी बिहार नहीं होगा अभिषेक बनर्जी। हम तो यूपी बिहार ने पूरा इंडिया को विकास देना चाहते हैं। कम से कम विकास कैसा होता है यूपी बिहार जाके देख के आए। वहाँ के जंगल राज को उखाड़े हम लोग, यहाँ वहाँ जंगल राज भी इस पर उखाड़ देंगे। फिर मुस्लिम जातिसत्ता की राजनीति, हुमायूं कबीर के बाद शहीद मीनार में महागठबंधन का घोषणा नौशाद सिद्दीकी का। आज जो मुस्लिम लीडर्स हैं, संगठन हैं, पार्टी हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान समाज यहाँ पीछे हैं और जिन पार्टियों को उन्होंने वोट दिया है तो उन्होंने उनको पीछे रखा। तो उन मिल करके विकास करने के लिए कोई मुद्दा उठाए, सच में काम करे। खाली राजनीति ही करेंगे आप मुसलमानों को लेके तो कभी विकास नहीं होगा। कल कोलकाता में आशा कर्मियों का विक्षोभ में धुंधुमार। देखिए, यहाँ सरकार का हर डिपार्टमेंट, हर कर्मचारी अपने को वंचित, शोषित
और मान करके आंदोलन कर रहे हैं, उन पर पीड़न हो रही है। जिस प्रकार से हो रहा है इनके ऊपर, टीचर्स के ऊपर, सरकारी कर्मचारी के ऊपर, अभी आशा कर्मी के ऊपर, किसी चुने हुए सरकार से शोभा नहीं देती है। किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है, क्यों हो रहा है, उन पर पीड़न भी क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब लोग देंगे इस बार। जो संगठन के सदस्य है वो बोल रहे हैं कि हम 26 में देख लेंगे दीदी को। बिल्कुल देखना चाहिए, मौका है सबके लिए। इस सरकार को उखाड़ फेंके और मोदी जी का सरकार लाए तो उनको सुशासन मिलेगा, न्याय मिलेगा। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে যাতে এসআইআর সফল না হয় আর ভুয়ো ভোটার বাদ না যায়, সবটাই গায়ের জোরে করছে। এখনও প্রসেস চালু আছে, নির্বাচন কমিশন সব জানে। আমরাও চাই নির্ভুল ভোটার লিস্ট তৈরি হোক। দিলীপ ঘোষ কি বলেছেন এই নির্ভুল ভোটার লিস্ট বা এসআইআর নিয়ে, শুনুন। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে যাতে এসআইআর সফল না হয়, ভুয়ো ভোটার বাদ না যায়, গায়ের জোরে করছে টিএমসি। এখনো প্রসেস চালু আছে, নির্বাচন কমিশন সব জানেন। আমরাও চাই নির্ভুল ভোটার লিস্ট তৈরি হোক, যারা যোগ্য এখানকার ভোটার হিসাবে তাদেরকেই সুযোগ দেওয়া হোক, আর কেউ যেন বাদ না যায়। দিলীপ ঘোষের সাফ বক্তব্য, এই যে সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে যে বড় বড় দাবি করেছেন, তিনি যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন, তারপরেও দিলীপ ঘোষ বলছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতন নাকি এই সিঙ্গুর থেকেই হবে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিঙ্গুরের মাটি থেকেই তিনি যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সূচনার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন 1,500 কোটি টাকা, কেন্দ্র কোনো টাকা দেয়নি, রাজ্য সরকার 1,500 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য। 500 কোটি টাকা অলরেডি দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই নিয়ে প্রায় 400 কোটি টাকার কাজ হয়েও গিয়েছে। ঘাটালের সাংসদ দেব সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, তাকে পাশে বসিয়ে তিনি এই বার্তা দিয়েছেন। তার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা বলেছেন যে সিঙ্গুরে তিনি যে সভা করছেন, সেই সিঙ্গুরের সভা থেকে 33,000 বেশি 33,500 কোটির বেশি প্রজেক্টের জন্য বরাদ্দ করা হলো। মানে এই 33,500 কোটি টাকা রাজ্য সরকার ইনভেস্ট করছে বিভিন্ন প্রজেক্টে। এবারে দেখুন, এই সভা থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেকেন্ড ফেজে বাংলার বাড়ি বা বাংলার আবাস যোজনার আওতায় 1,20,000 টাকা করে চেক তুলে দিলেন যারা আবাসের গ্রহীতা তাদের হাতে। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন আমরা একটা কথা বলি না যে ট্রায়েড অ্যান্ড টেস্টেড, সেই ট্রায়েড অ্যান্ড টেস্টেড পলিসি যখন রাজ্যে দেখতে পাচ্ছে সাধারণ মানুষ, তাহলে কিভাবে সেই পলিসিকে তারা ছেড়ে অন্য একটা পলিসির দিকে, মানে সেটা শুধুমাত্র কমিটমেন্টের জায়গায় রয়েছে। মানে আমি এটা বলতে চাইছি, ধরুন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ বাবুরা তারা বলছেন যে আমরা 3,000 টাকা করে দেব, 3 লক্ষ টাকা করে আবাসের টাকা দেব, তারা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো অলরেডি টাকাটা দিচ্ছেন। মানুষ কি সেই ভরসার জায়গাটা করতে পারছেন না বঙ্গ বিজেপি নেতাদের? আপনারা কি মনে করেন? জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।